Tik. Tunduhan. Kuya to. Hindi na itong pamipon. Ito sila om. Sila. Hinay lang, hinay. Yan, sarado tayo. Berha, berha. Berha, berha, berha.
Asre. Kamera ba Asre? Ibalik ka sa butangan. Iban na, iban. Okay, larga na. Luba. Tapi lang kilo na. 350 lamang. 350. Okay. Para mag-isog kayo na eh. Oh. Pila? 4-3. 4-3.
Ay, ito. Ano? Boss. Kaya grouped kasi. Ordinary. Kapilang kilo na ordinary? 500 ang piraso. 500. 2.7. 2.7. All put na. Media. 2,140 total. Thousand 200. 140? 140. 140. 20. 50. Yan ako 50. Okay.